Monsieur le Président, salam alaikum. Alaikum salam. C'était hier kwanza rejue namne ndeni mjihudumu ne machi kaongerewa tarehe 6 ya mwezi wa Septemba. Marahaba. Nafikiri ujihudumu yo ani ngasina mbamoja mjomba mifumo mingi. Ikao ndondi sujipanga mananga mjoka ya machi amada zinu yani ngabo zila procedure ndo kuzidunga mana wanza majori wa convoquewa wandwa wajipange namna wajukaula wa manga wajihunu wajafanya regroupement yao hususan ze machingizo mbili ngabo yurelwao ejuma hono yani ode machale retour ngyo infumne donc abo izo ngorandi sujipanga ngo hade mana buhari abo bor kautsa majori wenji ikawa mungoni mwao ngabo wa Komori wa Nimeni wanazana wa heyao donc abo ngabo mahadisi na mionano mingi afanyisha daina mahadisi daina sisi mwana staff na daina staff ni majori wao amuraja mfikiri kaya zamkiniha zote mbi mana hata abahanga rumbe ukaya kabati joueur yakoza mana bon muradisi kada minister fam munja hunda habari mananga bwakana match ejuma informant jana mfumbili donc nafikiri kama sava kabati njajua kanga buharmu wala waparo ngabo joueur yakoza na bon wajua swilile o busarma sa ani 14h kedila harma éthiopienne abo ze disposition pia zirangwa ya kaya préparation ifanye hanamna njema abo vizuri ngombe waba hadu kaya onde ushinzi amazina chizini mana hizo dizo ondu pia wajujibiwa hizo dizo ondu pia walindao hizo de zambio sonsi ndao wadzima ne staffu wadzima ne serikali maana mjokazi matizeno siuzipanga wadzima na msanja wa serikali hususan hama pande wa mali tsonchashi parce que mali kilina monisani zimachingizo mbili wa déplacer wa majori wa jihumu wa jawi wa rohe hono hada togonga wa rohe togonga hada Faransa donc abo izora mazinji sha alhamdulillah upande wa serikali na sina mbamoja wangu ani waisawa warisaidia watsina ta problemu itsoka yonti hauretari haushazi mungo zifanyishia hena mnaraka uzilinde Sionuka nsama mahadisi menji ndawe na manager wa equipe nationale wa federation pero mundu kadad ani mahadisi ndini mwafanya hukaya imejana woi ya Komor hamangu découvre hukaya kaja kodunga football ya Komor sha mahadisi ndini uyafanyo dawe nae ya jotsongeza ya onde confiance ufanya hazi ndene federation no fikiri kaya tsukaka tsujua sha mandel kili ra zijua ngabondo azishia wemi najana ikawa hakana vamana haka equipe ya Gabon akali equipe ya Senegal ya huyo normal yana kaushuli haku equipe hizo maana hodi mahala kana zivama na shaba jana ngaria ya lazima shughuli ene swala kanti shero erolia hendro president ukandwa njugwa jibabu sao walangwambo wide mabili makochi ni mndu kutswambeza shabese era iseka hambe erolia hayo wakumuri jibadu jibiwa ye coach ndali mananga mzoka ya coach wi technicien wi entraîneur afanya misomo ya jake entraîneur mana yotsi na mbu shabunge na diplôme za mruhusu rabeka ye entraîneur donc rajaji wide de vraiment wa heye organisation yani wakati balo match yabo convoquer majori za usu transport henangongo yani mathalani luteli yani naongoza usu organisation za utsongeza kaya majori watsikena ni watsikata problem tsoko yonsi sheza hao dukawa parwa wajua fanya regroupement wafanya entraînement za hao ndi ware match donc
rango mwandu hato mwiso hata wakati machi jugisa majureri wareje harmaze imijine ze club za hao mahala wadi zoma na mjoke majuru hatunga harma mijini nja Europe donc awede vamana wa upanga izo mungu izo pia rango mwandu hata hato mwiso donc nafikiri yo tsihazi nyangu mananga mjoka ya hena manungu ya vira na yabo yutsongeza wakana ikhtilafu hau majuri wa isikaya amikwatsarma zila condition za ukaya wajipange haundu donc abungena vamana itsonyangu shamade kina zone sani kabatsi mushkil parce que zonungu ya zizoya zonungu ya zifanya armwa kipu zantsinku ana ya hatu ngamjada ya tanti zilona mai hau fédération zilona mai ni fédération Comore donc Afrika ya shaye yudia tsongeza ramtsaha hauka rujwaka ndishidari saidie hata ngabjo soma nungo zinji nae haila experience ya lunio kwanza njue haukaya hamade heli ondrojo onspia ya entraîneur national contrat hisa wakaya mnaretari mtiti habo yakaya wewe ngotsa hao rais wa federation ngotsa heke hena joko fanyia shazifanyia officieli watskerongwe kanga jodobira dingoni yebanu gena confiance ka ye contrat ya ngio haudo tsokaya baada wajama cha haraka ngufanyo sekuru hata mjoko regle contrat ya non contrat est renouvelé wa mamuja wa mezisita parce que Afrika banuzo sisi ritsahau mananga mjoka madekina manesani haumbe seti katizan batizele zambavi yani fédération si hunda misanja minji shaharma misanja hiyo bon mono c'est équipe nationale dalina dali hususani duwana washe ya mjua na tsale banu wanasijana rawana ume rawana washani sha usaidi wa hiyo si hone siwa namna lazima urivumie misanja hiyo donc upande wa coach matana na msongo upande wa coach Karsina Msanja wa FIFA hauwa kafu ikao yani ngajujwa hurenga rishabu hizo lazima urihunde nzia zatu serikali wakudali warisaidie hamu upande huo na nanga sina dioza sare ndao ilindi iliwatsike problemu mananga mjoka ya inamrufano hazi yani yajitolea mathalani hajama udunge na problème yo tsinyangu surtout endroit staff hususan de coach ikao umrumishi wa fédération ngoronze donc awe lazimu rende zembio rijokaya yani upande wake bana ka problème nge fédération ishinde ijiangaje mana mezisita ko yo tsinji sha madekeli nonesa wala kabatsi ndongo nziro haneka huja hurenge engagement anorenge miadi kutsushinda waiste donc zembio ndao vanozandao dokar jipange namna ya ukaya rijue ukaya ngasina mahala tsabamu rijue ukaya ye coach kanao paru kana problem hena moja ya joka banu rekanga mfanya kontra mwa au mami yani yode zembio sisi ndao rangu mana madekeli no hambia yani ndongoza engagement ndongoza miadi ani zonziro hususan harmondika ukashenshi mtiju maana hunu siwasawa ndo hunu yo bon yanafikiri on sedila na hunu munge harma famille hena munge na mwananya au mbebe humzazi sha mrulo manga yo tsina utokilazima ujipange namna kaya de coach na rambe de coach rekada kambaji shamaudu yani coach wa equipe nationale yatsi lukana problem donc Mungu ni mwema hadisi rakafanya das serikali muradi zinongongizo mziani donc itsongeza vanhu zandao karishiliana kaya ya rifanye kontra ya simu barabakisha masuala maili ngochorsomi rais le suala na kwanza njuabaha dizahusu stade haukaya wandu wenji ngwala muo e federation mpira wa mdu haukangwa ambuka ya rango muda ikao inaugurewa ni rais wa daula ikobidi ya FIFA yundire hunu ili ibeze mologe stadila wa Komor wende one match ya mwando harmwe stadila ima izo mananda mwanzao tsidizo mwanzao yija
ngere wao wa Stade Bomer manendi ni wakaze itilafu zenu pia atamachushinda wa Komor wenda waone machinu au wenda mwe machinu harume Stade ya Maluzini. Waza Daniel lazima ndo elewe kaya stade na tsonge stade ya Moroni ruka matujoka ule la sa federation ilanga rujo urumia resempira sam pakadi ava ila ngyo ya serikali maana jaula ndo kausaidiwa nation yani shiwanza tisha federation et stade tisha federation zote za hadani zabilite na Afrika yanga budandu za hazima na msidwa zikabanu unu mkataba na msanja wa heshini wakafanya ijaula ya bunga buhazi nusu za hazi lazima heshini anga jombe wazifanya na nusu za hazi ijaula wazifanya ya wekanga mzuri macha unanzo zijani bizozo mbili washiliane kaya hena yani hena Zanzibar mikataba hiyo au hena myanjarengwa lazima ikamilishe yapo serikali reshini ngona fungu hari yabo uriruhusu tsido ure match uriruhusu rambiye FIFA ka na mjemtunde momologe ye stadi mhakikishe ka kweli nga wajujo ure wa match international yani sisi tsidera lazima urjana de kaya aba lazima ngozi sa anutsia hatu ngabo wenyo amfikir kaya msujua kanja jangani hata imashinua koja istakadadisha yani officieli yani raha donc zanongo hizo pia lazima sha afika kayo sonti pia rujoka ranza hadani de majori mananga mjoka ila yani la gazon naturel chati synthétique ya bo majori watojuka wajibiwa wajuka wajandu wenji na wandu wenji wajuka wando fursa hiyo wajawa uno stade watuparo huja matalani shani wamwatsungo handa jaw shayu kijatsu jukiri si federation ritwanda kana mlora rese match abo manzo elewe kaya abo zenzia hizo ikaula zimurizi birenango wala wenye wariruhusu kaya na mpare ye FIFA mathalani wajwa mologe katsama do wenye abo wenye urisaidia do wenye ye stadi shaka jajujo ruhusu jaw rifanya longo ka kajaruhusiwa rizifanye nabo afikirike ka kajaruhusiwa rizifanye abo ngabo sababu afikirika ya stadi uyo kinyume nizondo afikirio bando yona ujawo raha keti tayari harma bandu za hazi akawlazimu ikizifanyishia hizo ndizo kweli shamsona ta problem ya jokaya uka serikali rasi rikekari rumia stadi machi yarelo abongaro mbao kaya bise machi ijodunga yani zemungo hizo zishindezi kamili herangu ngebatu wala wenye homologue ya terrain wajua homologue shayo kadado jo kufanya bongo manamwe amanzonze shilezize estadila tia federation swala la mwiso kwanza ni jua ukaya leo keno kire ronde bati CCTI ngar hadisoda sinawe rekeka uzisa au kawe sportif ka utsabu hamwe equipe nationale utsabu habonze ngabo mna mushkili uliwa mwele dahulino kao mna mushkili huo yekuja shinda wafanya mahadisi ambao ka haina mtu nadiwa azazirungo zinu hataribitseze machimbili zinu haina mtu ajambe za hae au toujours ani toujours mna mushkili la tujunge yajatsongeze ke yode ntsongeza rashindwa imachinu sha ondwatilo muka kweli rishindwa we rere ya coach no fikir ko pande huo sonsi pia haina mtu kwanza mpira afili hane nezalongo hizo pas momo pando hango anitizamba anitifanya rukuru tsidungunzia za tribunal arbitral du sport donc afika ya wambo azinji nitijitekeleza ngabondo ajitekeleza ngabo ma journalist mathalani warungo wao watsina kaya wajawani ono sha ngabo wakati mudo wao no nusu ya wandu shamimi le concerné directement kwa tujawani ona shamimi sina problem wani na munjo jambe zahi muhimu pando hangu amnido decision ikaunga jurengwa bisalma muja utsohale ne tribunal arbitral du sport parce que za kweli hena mdu fikiri hena mdu welewa emi kontia hatu Afrika ya ngamjoka izondabu yani ya jutungeza suspende watsido kari
Fombonia kanzeli mahala hende ukayarida tutsongeza rais wa kungumanya madalinu yo ani zonongoza datani shani abongabo sababu ngabonongozi njibu hari yabo almuradi bisenga wakati tujuja kensi rifanye yebila wa mwa na bandu ya mezi ngobano Sidabazivotezelo karbuvano kaya amwamezi mirarubano abazivote sidazatongeza zama zo kofikiringa zoka Oktobre amade que le comité exécutif focal décide chamar aquele mois de juin FIFA watsazi fanishe December ili wandwa pange hawa na mikonti na sharia ikao ye zevoti jobira harma nzaza transparence parce que on a dit la karandisa harma muja shabunga bo hazanzo zifanishe de mana watsaha on doit zifanye December shamimi afikiri tsida mida hena mrudamana wa makatani uzanda o ishara filisha muhimu ya hatu de match sia mana yo de important de za filisha wa Komori mana indiensi ndele picha la hanti yani inude football de tsanganyao masiwa yomane de tsanganyao wa Komori rwa humudani rwa logonze donc en quelque sorte la kanti ngio muhimu haku hawe match ngio muhimu ana conflit ikao ngizo hondani ikao wandu ikao watendia zinungu hizo aningwa ngwajulihanao maana mimi mambo yote maji sakofanishiha yani ngasina ze stishahadi yani zinungu pia jua ukafulani akopara mdu fulani wakati fulani ngabondongozi nje izo dezo kodisha bon ezadunga bwana mdu bunge na droit abanwa sarma yani udi heli dunia aba kabati mjushi dazi mdu yatsandi izo yafikirio hauna huyo haki hawizo ye hauna masula yambe kabati problem udi heli shamimi bano zandao zanafilisha nomjo katsida ya miameche atamwaminikata wala walo harmaze hizo sha afikirie shafilisha mdu pia de match. Marhaba menji president. Waangalizi watukufu wa helida hula CTI Comores Television Internationale ikamstahamili tsiwono mkawenje haku mstahamili hawishili ya rais wa kungumana na mpira wa mdu besemi tsirange mada nzima dokaya ngujulizo hunga veha message kawe kafor yonesokaya ema journaliste ikaungu ambao zihari ijo kanje mekawa mjilia wa muzisa izibirao haukawe de rais kaunge hunabaha ani haonesokaya yeye hansiwa ngena manda yahe haina usikwema ndejo hisa weka tsirais kujojo kandida rahana ngokansina mambo zinji ne hambulane miongoyo nsipia ili henwanzo aja hadisi naye yapodo monesa nukaya hususan ndani wangu mje mundao bonze na mkemaki na ukaya haina za nyimeni esete ingo ajonda no monesani waja we majeur ngajo kwa leo hunu ngarjoa dunga direct rangu aeroport hato hoteli ya bangarombo miezi Mungu ni wanvikao mkamwe reje hamade mwanzani wangu mbusu ngamubeshilo marahaba nana mineka unyoti pia mko yabo yabunga mumbeshilo marahaba wakati wa saa 10.